दोस्तों वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि कप्तान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुस्तकबिल के आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अहम तरीन पैगाम भिजवाया गया है। नवाज शरीफ के अचानक पॉलिटिकली एक्टिव होने के पीछे क्या राज छुपा है? क्या इमरान खान अगले 100 घंटों के दौरान पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे? इमरान खान का अडयाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम हंगामी पैगाम जारी रात गए। सबसे पहले इस पैगाम की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और उसके बाद दीगर मामलात की जानिब आपको लेकर बढ़ेंगे। इमरान खान ने कहा है पाकिस्तानी कौम के नाम अपने पैगाम में, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं, हकीकी आज़ादी की जंग से किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है, सख्त गर्मी के बावजूद मैं शिकायत नहीं करूंगा। मैं वक्त के यजीद की गुलामी कभी कबूल नहीं करूंगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूं, जब तक जिंदा हूं मैं ये जंग लड़ूंगा। आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में इमरान खान का ताज़ा तरीन पैगाम शेयर किया जा रहा है। दोबारा से इस पैगाम शेयर करने की क्या वजूहात हैं, तफसीलात आगे चलकर आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने कहा आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद और नापसंद नहीं होनी चाहिए। काजी फाइज ईसा साहब का तासुब खुलकर सामने आ चुका है। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच के मुताबिक भी काजी फाइज ईसा हमारे केसेस नहीं सुन सकते, जबकि हमारे वकला भी बारहा इस जानिब इशारा कर चुके हैं, इस अमर पर अपने एतराज़ात उठा चुके हैं। इसके बावजूद हमारे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की शमूलियत न सिर्फ हमारे आइनी और कानूनी हक के ऐन मुनाफी है, बल्कि इंसाफ की रूह के भी बिल्कुल खिलाफ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अगर मुस्तफ़ी नहीं होते तो बेंचेस से अलहदगी इख्तियार कर लें। यानी इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहली बार बाकायदा तौर पर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। ये एक बड़ा इस्तीफे का मुतालबा है। ऐसे वक्त में सामने आया है जब इस्लामाबाद के हल्के नए आर्मी चीफ के साथ नए चीफ जस्टिस के साथ साथ मुस्तकबिल के आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी बात कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत की जानिब से इमरान खान को नए आर्मी चीफ के हवाले से भी पैगाम भिजवाया गया है। चंद दिन पहले इमरान खान ने गारंटी का जिक्र भी किया था, आगे चल के इसकी तफसीलात आ रही हैं। इमरान खान ने कहा अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं और तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। पूरा मुल्क जानता है कि 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे फ्रॉड इलेक्शन था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में फ्रॉड इलेक्शन कराया हो, हमें इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है। मैं एक नए गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के नीचे फिर से नए आम इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा करता हूं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले अपने मैंडेट की वापसी का मुतालबा करती रही है, लेकिन अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नए इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा सामने आया है। इमरान खान ने कहा मुल्क पर इस वक्त जंगल के बादशाह का तसल्लुत है। जी हां, मुल्क पर इस वक्त जंगल के बादशाह का तसल्लुत है। हर इदारे में मुदाखलत ने मुल्क का निज़ाम धर्म भरम कर रखा है। पहले पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम था, अब आमरियत नाफिज है। यानी PDM 1 की जो हुकूमत थी वो हाइब्रिड निज़ाम था और अब PDM 2 की हुकूमत आमरियत है। ये लोग तअस्सुब और इंतकाम की आग में पागल हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान की तरह अडयाला जेल पर भी इनके हरकारों का कब्जा है। सुपरिटेंडेंट जेल एजेंसीज की नौकरी कर रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पर है, जबकि इनके कर्नल और मेजर यहाँ जेल के अंदर बैठे हुए हैं। कल जेल में बैठे कर्नल की ईमा पर सुपरिटेंडेंट जेल ने 3 घंटे इंतजार के बावजूद मेरी टीम को मुझसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी। अगर मुलाकात होती तो मैं उनके दरमियान इख्तलाफात खत्म करवा देता। ये समझते हैं कि इस तरह की छोटी हरकतों से मेरी पार्टी कमजोर होगी। जिस पार्टी को अवाम की हमायत हासिल हो वो पार्टी कभी कमजोर नहीं हो सकती। कोई जाबराना हथकंडा उसे कमजोर नहीं कर सकता। मैं भूख हड़ताल के हवाले से मुशावरत कर रहा हूं और अगर एस्टेब्लिशमेंट अडयाला जेल के मामलात पर मेरे केसेस से किनारा कशी इख्तियार नहीं करती तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। पार्टी रहनुमाओं को मेरी हिदायत हैं कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से पीछे हट जाएंगे। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो जाली फॉर्म 47 के सहारे खड़ी उनकी हुकूमत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। ताकतवर तबका चाहता है कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। यही है वो नुक्ता। इसको मजीद एलोबरेट करते हैं, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। कन्फर्म ज़राए से ये खबर है कि इमरान खान को रात गे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलवास्ता तौर पर यह पैगाम भिजवाया गया है। और यह पैगाम क्या है? यह पैगाम यह है कि अगर मुस्तकबिल के आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आप हमारे साथ बात कर लें
تو معاملات کو ایک نئے NRO کی جانب بڑھایا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت عمران خان کے اوپر بننے والے تمام تر کیسز مکمل طور پر فارغ ہو چکے ہیں۔ چند دنوں کی بات ہے، عدت کیس جو عمران خان کے اوپر جھوٹا بنایا گیا وہ بھی 12 جولائی کو فارغ ہونے والا ہے۔ سائفر کیس، اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس، سزا معطل ہو چکی، عمران خان باعزت طور پر بری ہو چکے، اور اب ایک یہ کیس ہے جس کا 12 جولائی کو فیصلہ ہونا ہے۔ اور اب اس ماحول کے اندر اطلاعات یہ ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب جنہوں نے آج اپنی عوام پاکستان پارٹی کی باقاعدہ طور پر لانچنگ کی، ان کی جانب سے بھی، وہ ماضی کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب رہ چکے، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ موجودہ جو چنتخب حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، اس چنتخب حکومت کو لانے کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا بڑا مقصد موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ان مافیا کے لیے، ان ہینڈلرز کے لیے، ان سہولتکاروں کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کی جاتی ہے اس اصول کے تحت، جو اصول جو ہے وہ یہ اپنی ذات کے حوالے سے انہوں نے بنایا ہے، جس حوالے سے یہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں کہ اگلے جو ہے وہ اگر اس کی مدت جو ہے وہ طے کر لی جائے تو پھر اگلے جو 3 سے 4 چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، جس میں مستقبل کے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، مستقبل کے چیف جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، مستقبل کے چیف جسٹس منصور جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، اور مستقبل کی پہلی خاتون چیف جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں۔ اور تمام تر کوشش یہ ہے، کیونکہ یہ چاروں وہ جج صاحبان ہیں جو اس وقت قاضی صاحب کے غیر آئینی اور غیر قانونی موقف کے ساتھ نہیں کھڑے، بلکہ آئین، قانون اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، مقصود نشستوں کے کیس کے دوران ان کے آنے والے ریمارکس سے بات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نشستیں کسی صورت مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، MKM یا JUI کو نہیں ملنی چاہیے، بلکہ یہ نشستیں بلا شبہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف، بلکہ ٹیکنیکلی جو سنی اتحاد کونسل ہے اس وقت، اس جو ہے وہ اس کو ملنی چاہیے۔ اور ان حالات کے اندر عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے یہ تمام تر جو اقدامات ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذریعے اٹھائے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے ایک بار پھر یہ بات واضح کی، انہوں نے کہا جناب کہ مجھ سے یہ طاقتور طبقہ چاہتا ہے میں یہ گارنٹی دوں کہ اقتدار میں آ کر میں ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالوں گا، اور اب عمران خان سے یہ گارنٹی بھی مانگی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق کہ اگر آپ ایکسٹینشن کے اندر، جی ہاں، پہلی ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہا، موجودہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ RV چیف صاحب کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس ایکسٹینشن کے اندر عمران خان گارنٹی دے دیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، تو ایسی صورتحال کے اندر معاملات کو ایک نئے NRO کا رخ دیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے جس کی کنفرمیشن اسلام آباد کے باخبر حلقوں کی جانب سے آ چکی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جنازہ نکال دیا ہے، بجٹ کے بعد ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، ان کے ساتھ وہ ہو گیا ہے جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ کانگریس اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر مداخلت کا بیانیہ بناتے ہیں، جبکہ خود افغانستان پر حملے کی احمقانہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ امن و امان قومی معاملہ ہے، ملک کی خاطر تحریک انصاف آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی اور جعلی حکومت کا موقف سنے گی۔ عزم استحکام آپریشن پر ہمارے تحفظات موجود ہیں، اس آپریشن سے ملک میں عدم استحکام بڑھے گا۔ جب تک افغان حکومت ساتھ نہ دے طویل بارڈر پر یہ جنگ جیتنا ممکن نہیں۔ ہمارے دور میں NDS اور غنی حکومت آپس میں ملے تھے، میں اس کے باوجود افغانستان گیا اور بات چیت کی۔ آپ طالبان کے خلاف آپریشن کریں گے، وہ بھاگ کر افغانستان کے اندر چلے جائیں گے۔ جب تک آپ کو افغانستان سے تعاون نہیں ملے گا آپ اس آپریشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بلاول بھٹو اور موجودہ وزیر خارجہ افغانستان کیوں نہیں گئے؟ افغانستان سے تعلقات کی بحالی ہماری فوری ضرورت ہے۔ SIFC ملک ٹھیک نہیں کر سکتی۔ 1990 میں پاکستان برصغیر میں سب سے آگے تھا، لیکن آج سب پاکستان سے آگے ہیں اور ہمارا ملک میانمار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا میں میانمار ہی وہ ملک ہے جہاں اس وقت SIFC کام کر رہی ہے۔ جی ہاں، اشارہ ہے ان کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ملی جلی حکومت کی جانب، جبکہ میانمار میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال کے باعث وہ دنیا بھر میں بالکل تنہا اور اکیلا ہے۔ ملک میں ایلیٹ کا بجٹ آ چکا ہے، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، بجلی اور پیٹرول پمپوں نے لوگوں کے منہ اور پیٹرول کے بموں نے لوگوں کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے، جبکہ جنگل کے بادشاہ کے مسائل اور ترجیحات کا رخ بالکل مختلف ہے۔ ملک کے سیاسی اور معاشی مسائل کا حل SIFC سے نہیں بلکہ صاف اور شفاف انتخابات میں ہے۔ ملک کے سیاسی اور جو ملک کے مسائل ہیں ان کا جو حل صرف ملک کے سیاسی استحکام کے اندر ہے، کیونکہ صرف عوامی مینڈیٹ سے اقتدار سنبھالنے والی کوئی سیاسی جماعت ہی ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ اسی دوران عمران خان کے کہنے کے اوپر
पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब का इस्तीफा नामंजूर कर लिया गया। इमरान खान की हदायत के ऊपर उमर अयूब को बतौर सेक्रेटरी जनरल जिम्मेदारियां जारी रखने की हदायत कर दी गई है और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान की हदायत के बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी ने उमर अयूब पर एतमाद का इजहार किया है। उमर अयूब पर इमरान खान ने भी इजहार एतमाद किया और उन्हें काम जारी रखने की हदायत की है। इससे पहले इमरान खान और कोर कमेटी ने उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद करते हुए इमरान खान की हदायत पर उन्हें कहा था कि वो फैसले पर नजरसानी करें और आज ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जनाब उमर अयूब जो है वो काम जारी रखेंगे। इसके साथ साथ नवाज शरीफ अचानक पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं मामलात, क्योंकि उन्हें सामने दीवार के ऊपर लिखे नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बारहा कोशिश कर रही है इमरान खान से बिलवास्ता राब्तों की। पाकिस्तानी अदलिया से आने वाले फैसले ये बता रहे हैं कि अब ज्यादा दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तान के हर दिल अजीज अवामी रहनुमा इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। इसलिए नवाज शरीफ पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं और आज नवाज शरीफ का एक बयान सामने आया। मुलाकात थी उनकी आर्मी चीफ साहब के उस्ताद होने का दावा है जिनका, इरफान सरीकी साहब, जो सेनेट के अंदर नवाज लीग के रहनुमा हैं। 80 और 90 की दहाई के अंदर जो बाकायदा तौर पर प्योर जर्नैली लौंडे रहे फौजी आमरों के और उनकी हमायत के ऊपर किताबें लिखते रहे, आजकल वो बड़े जमहूरी बने हुए हैं। नवाज शरीफ ने उनसे मुलाकात की और नवाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हमायत की जानी चाहिए। सवाल ये है, चंद दिन पहले भी जब इस ऑपरेशन का जिक्र किया गया था, जब इस ऑपरेशन का नाम आया था, ऑपरेशन जो है वो अज़्म इस्तेहकाम, तो उस वक्त भी सोशल मीडिया के ऊपर ये डिबेट भी हुई थी। कई लोगों की जानिब से ये बात की गई थी कि जनाब जंग के दौरान क्योंकि सिपा सालार तब्दील नहीं किए जाते, इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये नया ऑपरेशन शुरू करने के मकासद के पीछे कुछ लोगों का यह दावा था कि यकीनी तौर पर आगे चलकर इसके ऊपर बुनियाद रखी जाएगी नई एक्सटेंशन के हवाले से, क्योंकि माजी में भी पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की मिसालें मौजूद हैं और यही कहा जा रहा था कि जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के नाम से, तो फिर इस किस्म की खबरें भी सामने आएंगी कि जनाब क्योंकि जंग के दौरान सिपा सालार तब्दील नहीं किए जाते, इसलिए मौजूदा सिपा सालार ही को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। इसी तनाजुर के अंदर आज